अस्सलाम वालेकुम मलगरो सेहत कार्ड सिंगा द इमरान खान यो इनकलाबी मनसूबा दा और उस पसिंगा टोल पाकिस्तान द सेहत कार्ड पर जरिया बांधे खपल इलाज कोली शी मौजूदा हुकूमत मख के सेहत कार्ड बंदो हो उस द दे सेहत कार्ड द पारा द फंड्स मंजूरी वर्कला न आगा स वजवा च हुकूमत पदे बांधे मजबूर शो च सेहत कार्ड बंद नको और द दे द पारे फंड्स मंजूर कल अब हम तास्ता पदी वीडियो के वे और डेर खलका दावई च दा द नवाज शरीफ मनसूबा वा दा मनसूबा इमरान खान न द शुरू करे न दे हवाले सरा स हकीकत ते अब हम तास्ता महत एकदम और बल अड़ता यो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दा न आगी द इमरान खान चिकम एहसास प्रोग्रामो न पागे बांधे यो पेपर शाया कर दे और आवी दा वेली दी च दुनिया द इमरान खान दा दे एहसास प्रोग्राम न सज द कूली शी अब हम पदी वीडियो की तासु तवे खुदागी न मख के तासु टोल ता रिक्वेस्ट है कि दा वीडियो मख के मलगरो सरा जरूर शेयर के और कम कसानम कि दा वीडियो गोरी न आवी त जमा दा रिक्वेस्ट है कि तासु पदी वीडियो बांधे कमेंट जरूर कवे रावल राजू सेहत कार्ड तरफ ता सिंह तासु ता पता दा यकीनन दा द इमरान खान यो डेरा इनकलाबी मनसूबा दा और मख की मुंग दा औरिदल च शहबाज शरीफ दा मनसूबा बंदी मौजूदा हुकूमत दा मनसूबा बंदी हो उस मौजूदा हुकूमत द दे द पारा 175 अरब रुपए फंड्स मंजूर कल और पदे के बाद सूबा सिंध चिरेन आगा पदे के शामिल न दे पंजाब बाखपल सूबाई बजट ना 135 अरब रुपए दे पारा वर्कई हैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत बा 28 अरब रुपए दे पारा वर्कई कम च बलूचिस्तान हुकूमत ते न आवी बा 6 अरब रुपए दे मनसूबे द पारा मुख्तस कई और चिकम आज़ाद कश्मीर दे गिलगित बल्तिस्तान दे इस्लामाबाद तरफार कर न द आगे द पारा बा 12 अरब रुपए विफाकी हुकूमत खर्च कई यकीनन उस पा दे मनसूबे ना द सिंध न अलावा टोल पाकिस्तान मुस्तफीद कीगी और आवी बा दे पजरिया बांधे खपल इलाज कई वेले के दिल दा यो 2 म्याश्ते मख की मुखपल हम दा खबर और दिलो कि मौजूदा हुकूमत सेहत कार्ड बंदई होस मौजूदा हुकूमत वले दे द पारा फंड्स जारी कल सेहत कार्ड बंद नकल न दे हवाले सर कम डेटा व आदाद शुमार न आगा मौजूदा हुकूमत रोक कल और द आगे डेटा मुताबिक उस अपोरे पर सेहत कार्ड बांधे 60 लाख कसान खपल इलाज कर दे च आगे के द पंजाब ना 40 लाख कसान शामिल ली और द हैबर पख्तूनख्वा ना 20 लाख कसान शामिल ली न उस को चरे हुकूमत दा सेहत कार्ड बंद करो न दा 60 लाख कसान ची दी न दाबा डायरेक्टली दे हुकूमत खिलाफ शिव सिंह तासु पता था मौजूदा कम सूरत हाल दे न आगे के ऑलरेडी डेर ज्यादा हल का दे मौजूदा हुकूमत द पालिसो और दे मौजूदा हुकूमत खिलाफ थी न दुई अकम सियासत चिरी नागे ताड़े ज्यादा नुकसान रसेदले रे न उसको चरे दुई दा सेहत कार्ड हम बंद करो न द दुई सियासत तबडेर ज्यादा नुकसान रसेदलो जगह च हैबर पख्तूनख्वा के हर म्याश के 1,20,000 कसान द सेहत कार्ड पर जरिया बांधे हल का इलाज कई और बल अड़ता पंजाब के हम 1,50,000 कसान हर म्याश खपल इलाज द सेहत कार्ड पर जरिया बांधी कई और सिर्फ सूबा सिंध चिरे न आगा पदे के शामिल न दे जगह च सिंध के दे टाइम के द पीपल पार्टी हुकूमत ते और आवी पदे प्रोग्राम के द हिस्से अगस्तोना इनकार को और कुचरे सिंध ओगवाड़ी न सिर्फ सालाना 50 अरब रुपए बहर्च कई और आवी चिकम आवाम दी आगा बम्बिया द सेहत कार्ड पर जरिया बांधे खपल इलाज कूलिशी द सिंध कम 5 करोड़ आवाम दी आगा उस पदे के शामिल न दी बाकी चिकम द पाकिस्तान 17 करोड़ आवाम दी आगा बददे पर जरिया बांधे खपल इलाज कई उस डेर खल का दावई चिदा मनसूबा चिदा न दा नवाज शरीफ शुरू करे वा दा द इमरान खान मनसूबा न दा न दे हवाले सर चिकम हकीकत ते आगाम तास्तवे असल के पर 2015 के यो जर्मन बैंक ते KfW डेवलपमेंट बैंक द आगे पतावन सरा द हैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पर आगे टीम के पर हैबर पख्तूनख्वा की द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत हो न आगवी यो वड़ू किसान प्रोजेक्ट शोरों को सिर्फ पसलोरो अजला के और पसलोरो अजला के सिर्फ द 4% आवाम द पारा हो आगे प्रोजेक्ट दो नखर रिजल्ट च द हैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आगा प्रोजेक्ट बिया 10-12 जिलों पोरे एक्सपेंड को न आगे ता 2015 की बिया नवाज शरीफ ओ कतल न आगा हम प पंजाब के अतो जिलों के दा यो मनसूबा शुरू कला और द आगे द पारे फंड जारी न कल चिकल पर 2018 के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर पंजाब के रागई न 90 अरब रुपए दे द पारबिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इशू करे न दा हो बता सुबान दे वाजिह शेवी चिदा मनसूबा चा शुरू करे दा खुदा मनसूबा को अर्चा शुरू करी को नवाज शरीफ शुरू करी और को इमरान खान शुरू करी हो यकीनन दा यो इनकलाबी मनसूबा दा और दे सारा द सेहत शिकमा शोबा दा पाकिस्तान की यकीनन आगे की यो इनकलाब रागई उस डेर खल का दाम हुई चिदा हो यो डेर ग्रान प्रूजी हुकूमत ता न दे के हज के हकीकत निश्ता जका चे हुकूमत पदे बांधे सिर्फ $3 फी कस खर्चा कई और तकरीबन दे बांधे द पाकिस्तान चिकम टोटल बजट ते न आगे सिर्फ 2% लगी यकीनन दा हुकूमत द पारा हिस्सा ग्रान न दा जका चे दे पर जरिया बांधे आगा हल्का डेर पर ग्रानो हस्पतालों के इलाज कूलिशी
چا سره چې د 2 وخت روټو پیسې نه وي او بل اړخ ته هغه خلکه چې کم په غټو غټو هسپتالونو کې خلکه علاج کوي نو یو مزدورکار سړی هم هغه هسپتال ته تللی شي او د صحت کارت په ذریعه باندې په یو بیډ کې په یو کمره کې هغه علاج کولی شي. په کوم ځای کې چې یو عربپتی انسان یو عربپتی سړی علاج کوي نو هلته په هغه هسپتال کې یو مزدورکاره یو دیاړیمار کس هم علاج کولی شي. یقینا ځکه زه تاسو ته وایم چې دا یو انقلابي منصوبه ده. بل اړخ ته یو انټرنیشنل یونیورسټي ده، سټینفورډ یونیورسټي اف کیلیفورنیا، هغوی د عمران خان چې کوم احساس پروګرام شروع کړو نو په هغې باندې یو پیپر شایع کړی دی او هغوی دا ویلي دي چې د عمران خان کم احساس پروګرام نو دنیا د هغې نه دا زده کولی شي چې په غربت کې به څنګه کمې راځي. یقینا د عمران خان چې کم احساس پروګرام نو هغه یو ډېر ښه پروګرام په هغې کې احساس کفالت پروګرام شامل و، په هغې کې لنګرخانې وي، په هغې کې فناګانې وي، په هغې کې راشن کارډ و، په هغې کې کسان کارډ و، په هغې کې صحت انصاف کارډ و. د کوم چې ټول ډیټیل اوس په دې ویډیو کې ما تاسو ته ووي. احساس سکالرشپ و پکې د سټوډنټس لپاره، انصاف معذور و بزرګ کارډ و په هغې کې، مزدور کارډ و او روشن ډیجیټل پروګرام په هغې کې شامل و. یقینا اوس چې کوم انټرنیشنل یونیورسټي ده هغوی د عمران خان تعریف کړی دی او په دې احساس پروګرام باندې هغوی یو پیپر شایع کړی دی چې دې نه نوره دنیا دا زده کولی شي چې په غربت کې به څنګه کمې راځي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.